弟兄姊妹们平安。Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. 弟兄姊妹家中，感謝主，願父週時間能夠再次來上帝面前，cicip kita來讚美上帝。Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kita, saudara-saudari di rumah juga masih boleh, kita semua masih boleh beribadah kepada Tuhan. 弟兄姊妹們，開始崇拜會。Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Yang弟兄姊妹們，saya kacung kayak kilip. Saudara-saudari yang di rumah boleh bangkit berdiri. Kinh buổi sáng ngày崇拜會ngày奉三位一體進行，奉新父、新子、新靈。Sekarang ci會. Kita akan memulai ibadah kita dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang kita masuk dalam saat teduh. Nga kay sima ni sin tui yafo fashot ni he ngo kay chủ ngô tiết hỗ trợ bút chơi ní gì ngoài luận tàu xe sòng tiết xin miang ní muốn yêu xin yêu sẵn hay ngô chơi hỷ giá tiết. Amen.弟兄姊妹们抢错 saudara-saudari yang di rumah silakan duduk kembali.弟兄姊妹們，主耶穌係自家配得敬拜嘅主耶穌，讚美高舉嘅係主耶穌，佢係自家嘅上帝，佢愛自家都殺嘅，佢同自家都殺嘅苦橋，因為佢係自家都殺嘅救主。Saudari, Allah kita yang disembah dalam Tuhan Yesus ada Allah yang mengasihi kita dan mendengarkan setiap seruan doa kita dan juga menerima pujian penyembahan kita. Jika kami suka khotun entian.受生命活水，从你而来的温柔谦卑，以真诚的心，以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见你可能的心。领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你尊贵为我宽免，我的罪必充满赞美。以真诚的心，以真诚的心降服在你面前，开我心眼，使我看见你感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流。何等恩典，你
罪必充满赞美。你扭曲我所有枷锁，你扭曲我所有重担，你扭曲我所有伤悲，你的名配得所有重担，你扭曲我所有枷锁，你扭曲我所有重担，你扭曲我所有伤悲，你的名配得所有重担。何等恩典，你竟然在乎我；何等恩典，你宝血为我流；何等恩典，你尊贵荣为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美。何等恩典，你尊贵荣要为我冠冕，我的罪必充满赞美。Guys, mari kita berdoa. 天父上帝，我都撒感謝你，見父早上你已經看顧我都撒帶領我都撒，弟兄姊妹們能夠持續在了網路上，你哋能夠敬拜你，高舉一個名。主啊，在那個艱難時期裏的主啊，弟兄姊妹們帶出非常多痛苦，非常多嘅掙扎，在嘅工作嘅健康嘅方面，主啊，我相信你係我哋係上帝，你同我哋係呼求嘅上帝，你能夠為我每個弟兄姊妹們開路，當佢哋係切來時候，上帝你係唯一嘅上帝，你能夠本佢都撒開路，佢都撒在平痛之中，主啊，你也能夠醫治佢都撒，你一個體能能夠一個遷移佢都撒，主啊，感謝你。見不久前我都撒弟兄姊妹們來到你面前，我都撒呀，嚟獻上感恩，一切一個帶領看顧，一個愛催我都撒嘅新發嚟嘅，主啊，見不久前嘅崇拜會。完全交託你手中，從頭到末求上帝，主耶穌，你彰顯，你能夠帶領我哋撒嘅敬拜，能夠投你嘅喜悅，感謝你主耶穌，我哋撒禱告奉靠主耶穌名求，阿門。弟兄姐妹們，想起立，saudara-saudari, silakan bangkit berdiri. Jika先告jika信仰ya jumlah situ sinkin, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来被从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信神土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。弟兄姊妹们，抢抄 saudara-saudari silakan duduk kembali. Kita sekarang tukin pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Chúng ta ngạc cổ số thì trong 12 節
14 ayat dalam kitab Yakobus, surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 18. Chúng chị mày muốn các chúng ấy bikin chiếm tokai Koji Tungai itu saudara-saudari yang di rumah yang sudah menemukan ayat firman Tuhan, kita boleh baca bersama-sama. Chẳng nhìn siêu si thăm cái nhìn hệ du phụ tịch chín buổi thà kinh có si nhằm dí hẻo bị tật sân miệng cái con miệng sẽ hệ chủ nhìn si cái na sẽ oi tha chỉ nhìn tịch nhìn bê si thăm bút khó sót ngô hẹp bê xin si thăm nhìn buổi xin bút nắn bún ọ si thăm tha gia bút si thăm nhìn tan gọi nhìn bún si thăm nãy hè bún chỉ kỳ cái si nhụ khen nhìn yếu phát tiệt si nhụ chỉ không đéo thay chịu sân chuột chửi lời chửi chỉ trong trọng xin chịu sân chuột xỉ lời ở trên này thì dùng muốn bút do con trò liao có dùng mấy sản cái NC có dùng千皮cái详细都係從上頭來的，從中光之父那裡降下的，所以佢並沒有改變，也沒有傳統的講，佢按自己嘅自己用真頭善良我們，叫我們在他所坐的萬物中，好像儲蓄一個字。Mungkin tauli wiji pembacaan firman Tuhan sampai di sini. Saudara-saudari, Tiung Cimai Mun, Chủ Yesus hormat isikan dosa. Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus baik kepada kita semua? Amin. Kime tantan hoti isikan dosa. Ke cincin hoti isikan dosa. Amin. Tuhan Yesus tidak hanya baik kepada kita, tapi Dia sangat-sangat baik kepada kita semua. Ioi isikan dosa, ikiu isikan dosa, ipun sikaju hilok. Dia menyelamatkan kita dan memberi sukacita kepada kita semua. Amin. Bài chít bài nhị bài sam bài si bài bài lưu nhị bài chín ho lời xin Giêsu chín ho dùng tìm mọi trái cây cũng trái chân với chọn số trái còn chín ho lời xin Giêsu chín ho Giêsu họ một thiếu gì mày muốn chín ho lời xin Giêsu chín ho bài chít bài nhị bài sam bài si bài bài lưu nhị bài chín ho lời xin Giêsu chín ho Chúa Giêsu chín ho Ngài ơi lời Cha nuôi Ngài cái Giêsu nuôi Ngài chín ho Ngài cạn vào muốn Ngài chủ hi lo Ngài cái Giêsu thì Ngài chín ho tại xin ca chồng chín ho nói xin Giêsu chín ho nói xin Giêsu chín ho bài chít bài nhị bài sam bài si bài bài nhị bài chín ho bài xin Giêsu chín ho Chúa Giêsu chín ho Ngài lời người Cha nuôi Ngài cái Giêsu
Ngài phản nọ phương Ngài dù khi lo Ngài khai cha xuống thì Ngài chín họ Ngài khai cha xuống thì Ngài chín họ Ngài khai cha xuống Ngài khai cha xuống thì Ngài chín họ Cái Yesus, itu kita fusion hawa Yesus, amin. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang sangat baik kepada kita, amin. Oke, Diung chị mến Cep hasikan jika oleh Thang Songti Kai Fani. Waktu selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jika mang Thang Songti Kai Fani 之前 jika trong giáo sĩ có ngồi chết chết相信 Aku percaya Tiada seperti Engkau begitu mengasihiku Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doamu. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. 确实是无人能想。实在是无人能相助，你心思大爱来爱我，我的主，你能够靠谱，我一切的祷告你求，实在是无人能相助，你心思他爱来爱我的主，你能够看顾我生命所需的一切，我坚持相信奇妙的救主，救主一次爱的救赎我，我坚持相信我只有能力救主一次爱我生命，我确实相信，我确实相信奇妙的救主，救主一次爱，你就复兴我，我确实相信，我只有能力救主一次爱。Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. จะไปsekian yang sampai punyin, pun yang kayak Fanny. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. 各位亲爱的弟兄姊妹，太太卡主你平安。 Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. 我哋起飛開始，我哋先帶頭禱告。 Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan doa. 阿爸父神，我哋把嘅一同嘅起飛完全交在你嘅手中。 Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. 無論係講嘅、飯嘅，還有錄音嘅，所有嘅同工都求你使用。 Baik yang menyampaikan, menerjemahkan, dan rekan-rekan yang merekam, kiranya Tuhan memakai kami semua. 讓你嘅話語能夠按親自嘅傳達本弟兄姊妹。 Biarlah firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas kepada saudara-saudari sekalian. 主，我哋可以聽到你向我哋講話嘅聲音， Dan Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu berbicara kepada kami. 聽我哋禱告， Dengar doa 奉 kami. 耶穌嘅名求。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 各位，我哋再來讀雅各書第章13、14兩節。 Saudara sekalian, mari kita membaca Yakobus sekali lagi, tapi kita baca ayat 13 dan 14 saja. 人被試探，不可說我是被神試探，因為神不能被惡試探，而他也不試探人。 Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. 但個人被試探，乃係被刺激的，是以牽引誘發的。 Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 各位教會本人題目喊到從眼皮中得自由。 Saudara sekalian, tema yang diberikan adalah merdeka dari kecanduan. 各位在2008年，即係13年前，我要機會到香港去參加基層福音會議。 Saudara sekalian, pada tahun 2008, kira-kira 13 tahun yang lalu, saya punya kesempatan pergi ke Hong Kong menghadiri konferensi Injil Grassroots seluruh dunia. 除咗香港以外，有印尼、有馬來西亞，還有美國、加拿大好多做基層福音嘅工作嘅同工， Ya, 都 selain- 在香港。 Selain Hong Kong, ada Indonesia, Malaysia, Kanada, dan negara-negara lain yang terlibat di dalam pelayanan Injil Grassroots ini. 太妃強調有幾十個同工從世界各地在香港嘅嘅是太妃行來分享。 Panitia telah mengundang puluhan dari perwakilan dari berbagai negara yang melayani di bidang ini, dan mereka bertemu di sana untuk mengadakan pertemuan. 佢哋都按專業。 Mereka semua adalah orang yang ahli. 因為係做戒毒嘅、戒酒嘅、戒煙嘅。 Ada orang yang bekerja di bidang pusat rehabilitasi narkoba, ada yang di merokok, ataupun yang untuk orang-orang yang kecanduan mabukan. 要係做流浪漢嘅，要係做孤兒、做老人嘅工作嘅， Ada yang pelayanan kepada orang-orang gelandangan, juga kepada orang-orang tua. 要係做自閉症嘅、抑鬱症嘅、癌症嘅、精 Juga 神病嘅。 Ada yang melayani di orang-orang yang menderita kanker, ada yang autis, depresi, dan juga penyakit mental. 要係關懷嗰條建築工人啊，還有傳言咧嗰條弟兄姊妹嘅。 Dan juga ada orang-orang yang dilayani adalah orang-orang yang mereka yang kecanduan itu. 我可以講係工人當中最唔專業嘅，因為我就講扶貧幫助窮人。 Saya di antara para pembicara lain adalah saya termasuk yang tidak punya keahlian yang khusus karena saya memperhatikan orang-orang miskin. 建議起飛皮以後呢，到了主日就分批嗰度工人到各教會去分享。 Setelah pertemuan itu selesai, para pembicara diutus, ditempatkan berbagai gereja untuk memberitakan firman. 我就分批到一直喊到督徒教會去分享。 Dan saya
tempatkan, ditugaskan ke sebuah gereja yang disebut sebagai gereja para penjudi untuk menyampaikan firman Tuhan. 香港嘅教會通常都係做前頭試飛以前佢哋去飲茶，或者試飛以後佢哋去招流飲茶。 Nah, biasanya kalau gereja di Hong Kong itu kebaktiannya di pagi hari dan setelah itu mereka akan pergi makan bersama, makan snack bersama-sama. 但係要到族群嘅佢哋人先有主以後，唔能夠進入平常嘅教會去睇齊嘅一同來敬拜師傅。 Tapi ada sekelompok orang yang mereka setelah percaya Tuhan, mereka tidak bisa bergabung dengan kelompok gereja orang-orang di sana yang umumnya, pada umumnya. 假如講嗰度試圖一年佢哋飛過以後，教會唔歡迎佢哋人。 Nah, ada orang yang dulu kecanduan narkoba, dan setelah dia bertobat, gereja juga tidak menyambut mereka. 要到奉業場所工作喺嗰度5年，佢哋飛過以後，佢哋人唔能夠進入教會。 Nah, ada yang para wanita yang bekerja sebagai penghibur dulunya dan sudah bertobat, tetapi gereja juga tidak bisa menyambut mereka dengan baik. 要到坐個監房咧，試過監房咧翻嚟年，監房出嚟以後，教會也冇接受佢哋人。 Dan juga para residivis, yaitu orang-orang yang pernah dipenjara, nah setelah mereka percaya Tuhan, gereja juga tidak menyambut mereka. 因為社會驚佢哋人，教會也驚佢哋人，會把嗰種突然會傳染到全部佢哋嘅子女。 Nah, karena masyarakat maupun jemaat gereja takut khawatir kecanduan yang dulu mereka alami itu bisa menyebar kepada anak-anak mereka. 嗰度都圖呢，佢哋人試飛係在加到教會，已經教會下晝4點冇用嘅時間，佢哋去嘅試飛要150人。 Nah, para mantan penjudi itu ada sekitar 150 orang. Mereka memakai waktu di mana gereja tidak beribadah di sore hari jam 4 dan mereka beribadah di sana. 嗰度大部分都係弟兄呢，我看到嗰度已經飛過了賭徒啊，就係身體健康非常好嘅人。 Nah, saya melihat mereka orang-orang yang dulunya penjudi dan sudah bertobat itu, saya melihat kondisi fisik mereka itu semua begitu baik dan sehat. 看到佢哋啲行通，啲哋佢哋人學個防身或者小加拉地、小跆拳道，也有功夫嘅。 Dari gerak-gerik mereka, saya melihat sepertinya mereka adalah orang yang memiliki bela diri ataupun karate, tinju dan sebagainya. Nah, pendeta itu berkata kepada saya, saudara-saudara itu semuanya kebanyakan mereka dulunya adalah polisi. 做乜警察平常嘅伸張正義嘅，做反應咧，佢哋做乜變到賭徒呢？ Nah, polisi itu yang biasanya bekerja membela kebenaran, menangkap penjahat, kenapa menjadi seorang penjudi? 因為佢哋人冇買做空閒下來，佢哋就賭博，越賭越大，最後就欠到高利貸嘅人，借到咁多錢，冇辦法還。 Karena mereka sering menggunakan waktu mereka pada saat tidak melakukan apa, mereka pergi berjudi dan akibatnya mereka hutang dan semakin besar dan meminjam uang kepada pemberi hutang sehingga utang mereka begitu besar dan tidak bisa dibayar. 以前係社會盡見嘅人，其他佢哋人本社會拋棄了，冇乜人愛顧佢哋人。 Dulu adalah mereka adalah orang-orang yang dihormati oleh masyarakat, tapi setelah itu mereka adalah orang yang ditolak, dibuang oleh masyarakat. 在亞生係有機會招待一群戒毒所嘅同工。 Suatu kali di Jakarta kami pernah melayani adalah orang-orang pelayan di pusat rehabilitasi narkoba. 我哋下食飯嘅時候，我就按貓，我就問嘅有隻同工，我問佢。 Waktu kami makan bersama, saya bertanya kepada seorang rekan kerja. 我弟兄做乜嘢？我試到，昏昏迷迷聽，死流喺窗門跳下去。 Saya bertanya, saudara, mengapa engkau bisa mengkonsumsi narkoba sampai engkau bisa tidak sadar dan bisa terjun dari lantai 4 ke bawah? 一輛差不多砸壞嘅，佢嘅腰骨也碎皮，變到終身坐喺輪椅上。 Jadi banyak dari kondisi tubuh tulang-tulangnya juga patah dan dia menjadi cacat seumur hidup. 哇！叫我到根本已經戒毒咁多年咧，還時常想到吸毒嘅時候，嗰種享受，嗰種感覺真係好。 Dia berkata, saya sudah lepas dari narkoba begitu lama, tapi saya masih teringat akan masa waktu saya terpengaruh narkoba itu, perasaan itu begitu indah. 雖然吸毒以後呢，過不久過清江嘅時候呢，我感覺到很痛苦，我尖叫甚至想自殺。
Meskipun setelah mengkonsumsi narkoba, setelah itu akan merasa menderita, akan menangis sendiri, bahkan berusaha bunuh diri. 以後要再試圖，要嗰種飄飄嘅人嘅感覺。 Tapi setelah itu mau masuk lagi mengalami perasaan yang melayang itu, yang begitu membahagiakan itu. 所以嗰度試圖嘅人呢，佢哋人時常是吸嘅圖，要去買毒品，因為冇錢買毒品嘛，然後進出監房，安難能夠改正。 Maka dari itu orang-orang yang pecandu narkoba itu agak sulit untuk sungguh-sungguh berubah karena mereka akan keluar masuk pusat rehabilitasi karena mereka tidak tahan dan akan terus mencoba dan mencoba lagi. 我在加迪尼嘅堂會做過翻譯員，翻譯一隻嘅戒毒所嘅主持人。 Saya pernah di Kartini menjadi penerjemah bagi seorang pemimpin pusat rehabilitasi. 佢做見證， Dia bersaksi waktu itu. 叫我加馬瓦基啊，叫我喵喵人啊，加伊用那一隻五子人愛加嘢啊，加真正嘅黑木人，黑木嘅人。 Jadi ibunya berkata, dibilang jika ada seorang wanita ingin menikah dengan engkau, dia adalah wanita yang tidak bisa melihat. 因為佢真係戇到冇真講嘅，冇人家愛人樣嘅 feel。 Dia berkata, karena engkau adalah begitu bodohnya sehingga tidak ada orang lagi yang akan menyukai engkau. 就是按到得到嗰度煙咧嚇，酒煙啊、毒煙啊、賭博煙啊，嗰度人都已經飛皮。 Ya, karena orang-orang yang mereka yang pernah kecanduan narkoba, kecanduan minuman keras dan sebagainya itu orang-orang tidak mau lagi menolak mereka. 有一次台灣一間戒毒所嘅劉牧師出差外務卡， Nah, suatu kali ada pendeta Liu dari Taiwan, dia juga melayani di pusat rehabilitasi dan tinggal nginap di rumah saya. 佢以前係一隻太流氓，咪拜打交也吸毒嘅。 Dia dulu adalah seorang bisa bilang preman atau gangster besar dan dia juga terlibat di dalam narkoba ini. 佢飛過以後，佢就做戒毒所嘅主持人。 Nah, setelah bertobat dan dia juga menjadi pemimpin di dalam pusat rehabilitasi narkoba itu. 佢話整體用你看我牙齒安整嘅安好。 Dia bilang, Pak Yuki, lihat gigi saya itu begitu rapi dan terlihat begitu bagus. 佢話隆重嘅假牙。 Dan semuanya sebenarnya adalah gigi 因 palsu. 為吸毒了嘅牙床肉廢皮，牙齒通通跌皮。 Jadi karena saya mencandu narkoba, gigi saya semua itu menjadi tanggal. 還有呢，嗱戒毒嘅人呢，佢嘅血呢長期唔能夠輸半瓶㗎。 Dan para pecandu narkoba itu, darah mereka itu tidak bisa didonorkan kepada orang lain. 佢戒毒5年內佢嘅血唔做得輸半瓶㗎。 Nah, jika dia mencandu selama 5 tahun, nah, 5 tahun kemudian dia tidak bisa mendonorkan dalam darahnya 5 kepada tahun， orang. 假如佢吸毒10年呢，佢冇吸毒以後10年內佢嘅血有毒嘅。 Ya, jika dia pecandu selama 10 tahun, 10 tahun di dalam 10 tahun kemudian dia juga tidak bisa mendonorkan darah itu. 各位，我哋記得嗰度上年咧，嗰度呢時常就虧了一人嘅一生。 Nah, jadi kita melihat orang-orang yang kecanduan itu mereka sudah kehilangan masa depan mereka, kehidupan mereka. 聖經講叫話，我哋愛保守我哋心，因為我哋一生嘅果效係從心發出。 Alkitab berkata kita harus menjaga hati kita karena dari disitulah terpancar kehidupan. 好多人佢因為感官嘅刺激呢，咩到暗爽呢，最後佢唔能夠自拔，所以永遠沉迷在嗰種吸毒嘅念頭啦、賭博嘅念頭啦，或者酗酒啊嗰種念頭。 Yang banyak orang karena dorongan indera ragawi mereka tidak menjauhkan diri, akhirnya mereka terjebak di sana dan tidak bisa melepaskan diri, baik itu kecanduan, judi, minuman keras, narkoba dan lain-lain. 所以我哋人常常看到對嗰度人講嘅乜嘢，話佢係煙鬼啊、賭博鬼啊、鴉片煙鬼啊。 Jadi kita sering menyebut mereka sebagai hantu ya, hantu penjudi, hantu perokok, hantu narkoba dan sebagainya. 爛仔鬼啊，還有酒鬼啊、色鬼啊。 Ya, hantu gelandangan, ya, hantu pemabuk, hantu pecandu seks. 話佢鬼呢，表示嗰度人已經冇用嘅人咧。 Menyebut dia sebagai hantu berarti mereka adalah orang-orang yang seperti tidak berguna lagi. 話佢鬼呢，也講嗰度人好像鬼上身，佢冇辦法
克制没办法控制自己。 Menyebut mereka hantu juga seolah-olah hantu itu menguasai diri mereka dan mengendalikan diri mereka. 因为种的嗰条念头哦，所以佢哋人倾家荡产，甚至佢哋人已經唔能夠正常嘅生活了。 Ada orang-orang yang karena kecanduan mereka telah kehilangan banyak harta mereka, mereka juga tidak bisa menjalani kehidupan mereka yang normal lagi. 哦，有啲人講，哇，嗰條案件有嚴重嘅事情，哇，感謝主，我家人啊，或者買我真嗰條冇嗰條事情。 Ada orang yang berkata itu hal yang gawat ya, untunglah keluarga saya tidak terlibat di dalam kondisi seperti itu. 我已經講一下比較強嘅嗰條念咧，然後用辦損害我哋人。 Nah, saya juga ingin menjelaskan ada kecanduan yang sepertinya lebih ringan dan bagaimana itu juga bisa mencelakai kita. 好像其他嘅電子遊戲，有好多少年人就去夜店嘅搞嘅電子遊戲，搞到天光，搞到冇日冇夜，最後也有死在嘅精神受不了。 Juga ada anak-anak muda yang mereka kecanduan oleh game online itu ya, game mobile itu ya, mereka sampai main itu sampai kecanduan sampai tidak sadar dan mereka juga meninggal karena itu. 我哋也看到有嘅畫面講到話呢，有啲人嘅手機啊，一直看，行路電影幅度係跌死嘅，或者本查沖死嘅也有。 Ya, ada juga orang yang saking kecanduan main handphone, mereka berjalan sambil bermain handphone, ada yang jatuh, ada yang ketabrak dan meninggal. 我哋睇到根本上電視嘅片攝案件要吸引人。 Dan juga kita tahu televisi sekarang begitu menarik hati orang semua untuk melihat. 嗰條片攝呀，seri film seri. 嗰條人寫嘅基本咯，按吸引人咯。 Ya, orang-orang yang membuat film seri itu begitu menarik hati orang. 我哋看到一集，再看第二集，看到第二集，看第三集，我也曾經已看到10集了。 Ya, kita melihat ada yang menonton episode 1, juga ingin lihat episode 2 dan episode 3. Saya sendiri juga pernah melihat belasan episode. kita 我飛過去，我唔敢嘅。 Sekarang saya sudah tidak berani lagi, saya bertobat. 我哋在這個書記也愛控制自己，有失敗了，我哋咪都看消息咯，哇，塔利班又控制了阿富汗。 Nah, HP kita juga harus hati-hati karena kita biasa sering melihat berita, misalnya berita sekarang ini adalah Taliban menguasai Afghanistan. 哇，我哋20點鐘都有新聞咯。 Nah, kita tiap jam selalu ada berita-berita. 還有 COVID 呢，按到醫生護士啊，鬼話連篇，嗰個吹牛皮，乜話都講得到。 Ya, ada juga kita tahu dokter, tenaga kesehatan, ya, mereka terus berbicara berbagai hal tentang COVID. 根本你按到政治家買新聞係真嘅新聞，假嘅新聞一大堆，花費我哋按多時間。 Dan juga ada para politikus yang berbicara kadang sembarangan, dan juga ada berita yang dia tahu asli, ada yang palsu, ya, itu yang menghabiskan banyak waktu kita. 在香港呢，我看到按多佢哋人信了主嘅，佢有扶手，在各種各樣嘅嗰種嘅窮困人用辦去幫助佢哋人。 Kita lihat di Hong Kong ada orang-orang yang sudah percaya Tuhan, sudah bertobat, mereka terpanggil untuk menolong orang-orang mereka yang dalam penderitaan dan kesusahan. Melihat bagaimana cara menolong mereka. 因為開骨醫院呢，因為養老敬老院呢，因為癌病嘅病人，因為 lupus 嘅病人，用辦去幫助佢哋人。 Ada yang melihat bagaimana menolong orang-orang yang orang tua, penderita lupus, penderita kanker. Mereka mengusahakan bagaimana cara menolong mereka. 在個年代後書嘅有一個經文，我哋聽，在患難中神安慰我哋人，叫做神嘅安慰，去安慰遭受各種患難嘅人。 Nah, di dalam kitab 2 Korintus, ya pernah disampaikan bahwa dikatakan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. 我最近看到有在中國長春市有一隻嘅賣國大嘅。 Ya, saya baru-baru ini melihat di Tiongkok ada kota Changchun ya, saya melihat. 有一隻40個歲富人家佢喺企業家佢賺很多錢。 Saya melihat ada seorang wanita 40-an tahun, dia ada business woman ya, dia menghasilkan banyak uang. 佢嘅錢咯，做乜呢？佢賣農業，佢改屋佢做酒家。
Nah, dia menggunakan uangnya untuk membangun rumah, menjadikan sebagai hotel, ya, restoran, ya. 佢做乜工作呢？ Apa yang dia kerjakan sebenarnya? 佢在四方看到嗰度差唔多智障，所以講腦是個唔好 IQ 安差嗰度人，佢都一隻拿來帶進烏卡來。 Nah, dia mengumpulkan orang-orang yang IQ-nya rendah itu, yang agak kekurangan, mereka dia membawanya untuk satu persatu dibawa ke tempat dia. 要到帶進烏卡多一段時間，也家長要帶進去。 Ada orang-orang yang dibawa dalam waktu tertentu, ya kepala keluarga orang tuanya membawa dia pergi lagi. 20個人佢已經蒙出了100多隻咁樣嘅智障差唔多智障呀，所以講佢腦是個唔好嘅人。 Ya, dalam 20-an tahun dia menolong seratusan anak yang keterbelakangan mental itu. 留在佢嘅隻係佢啲數留所嘅係要40個隻。 Yang ada bersama dia masih ada 40-an orang. 馬英九因為佢曾經在結婚嘅時候，佢替隻生人呢，就係咁樣嘅生人。 Karena dia pernah punya pengalaman waktu dia menikah, dia punya satu anak yang juga dalam kondisi seperti itu. 最多用到半年就會死亡。 Dokter berkata dia 2 tahun, dalam 2 tahun mungkin akan meninggal. 佢買藥、貼後藥都買來救嘅生人，貼7年時嘅生人死亡。 Ya, obat apapun telah dipakai untuk mengobati anaknya, tapi umur 7 bulan dia sudah meninggal. 哎呦，佢都感覺到我生人我保庇佢，做埋位眼樣我見本日已經冇辦法嘅，已經死亡。 Nah, dia berkata, kenapa anak kesayanganku ini bisa menjadi seperti itu, dan saya juga tidak berdaya lagi. 所以佢從嗰時候開始呢，佢就去看到有智障嘅人，所以講神經唔係幾好，就把佢帶進來，然後就咁樣用佢哋人。 Jadi sejak saat itulah dia memutuskan untuk membawa anak-anak yang juga punya keterbelakangan mental itu, dan dia bawa ke rumah dan mereka merawatnya. 教佢哋種東西。 教佢哋人在嘢傳官嘅做招待員。 Nah, jadi mengajar mereka untuk di restorannya untuk menjadi para pelayan untuk melayani orang lain. 係感謝主，係以前窮過， Saya bersyukur dulu saya juga pernah 所 miskin. 以神話係你幫助窮人， Jadi Tuhan berkata, engkau tolonglah orang miskin. 係成立了嘅多家扶貧基金會20年。 Saya mendirikan dan satu yayasan Dorcas, dan itu sudah berjalan 20 tahun. 有隻羅牧師佢都係講， Ada seorang pendeta yang tua, dia berkata kepada saya, 佢話教會或者基金會有2種錢冇留作， dia berkata gereja ataupun yayasan ada 2 jenis uang yang tidak boleh ditinggal, ya harus dikeluarkan. ที่宣教嘅錢冇留作。 Yang pertama adalah uang bagi mendukung misionaris itu harus 我哋用 dikeluarkan. 俾俾按多人需要加咗嘅基金，把福音傳開。 Karena banyak orang yang membutuhkan Injil yang disampaikan lewat misionaris itu. 還有天意中就會講慈善嘅基金要幫助窮人嘅錢冇留哦，因為佢哋人需要哦。 Nah, yang kedua adalah uang yang dipakai untuk mendukung para orang miskin yang kesusahan itu tidak boleh disisakan, itu harus dikeluarkan. 我記得1年前嘅時候，7年代嘅時候，就講嘢嗰度錢嗰度用俾，我就把多加嘅錢分堂嗰度你哋多幫忙發本嘅要平嘅窮苦嘅人。 Saya ingat bulan lalu akhir Juli ada kas di Dorcas itu saya pakai untuk menyebarkan, membantu orang-orang di berbagai cabang. 錢冇俾。 Uang sudah tidak ada. 神本係看到，哇！到巴布亞嘅白店要開一個診療所啊，免費嘅，每年來到600嘅病人，攏做到冇錢買嘅口罩嘅。 Jadi satu kali saya mendapat berita dari pendeta Jim Yos yang melayani Papua, di mana klinik gratisnya itu melayani satu hari mungkin ada 600 orang, dan mereka semua miskin dan bahkan membeli masker pun tidak bisa. 哇！佢哋連來到診療所免費看病半個月，但佢哋人冇錢戴口罩，會傳染幾多人哇？ Jadi mereka datang ke klinik yang gratis itu, dilayani dengan gratis, menerima obat dan gratis, tapi mereka tidak punya uang membeli masker, dan itu bisa menular kepada orang lain. 所以我們白店我講，你哋需要買藥，你哋需要幾多嘅 masker 我哋會想辦法去俾你。 Saya berkata, Pak Jim, berapa masker yang kalian butuhkan, saya akan berpikir bagaimana caranya menyediakannya.
感謝主，這個基督徒會堂係宣教嘅教會。 Nah, saya bersyukur pada Tuhan GKJ ada gereja yang bermisi. 但係常常以嘅則宣教嘅這個教會係宣教嘅，感覺到眼光耀。 Nah, saya oleh karena pekerjaan misi para misionaris itu saya merasa bangga. 嗱，聽同工分享以後啊， Dan 這 sewaktu 個 saya 密使宣教部就拿出錢來買很多藥品。 Jadi waktu saya sharingkan ini ke gereja Sinode GKJ khususnya bagian misi dan mereka mengeluarkan uang untuk membelikan banyak obat, 買很多嘅口罩。 banyak sekali masker. 後來台灣有一間教會佢哋也寄錢來。 Dan juga ada satu gereja di Taiwan mereka juga mengirimkan uang ke sini. 後來美贊嘢，其他多年代係用500嘢呢，美贊嘢愛30條萬護士、萬醫生基督徒會堂包起。 Dan setiap bulan sampai akhir tahun masih membutuhkan uang sekitar 30 juta per bulannya dan itu semua ditanggung oleh GKJ. Dorcas toka yu出錢嘛，出到啲吧。 Jadi Yayasan Dorcas cuma mengeluarkan sedikit saja. 冇錢嘛，但係主恩典豐富有餘。 Karena tidak ada uang, tapi anugerah Tuhan itu begitu berlimpah-limpah. 基督徒會堂咧嘅財產咧，同工叫我係通擺入去錢交嘅，多年代冇問題。 Nah, bagian misi GKJ berkata kepada saya bahwa uang sudah cukup sampai akhir tahun semua sudah tersedia. 我打電話俾美國嘅教會，我對唔住呀，你哋一批可1萬塊美金140個條 ，sorry， 我冇辦法替你哋人買藥嘅。 Nah, saya berkata kepada sebuah gereja Amerika, saya berkata, sorry, uang $10.000 yang kau mau kirimkan untuk membeli obat itu, saya sudah tidak bisa pakai untuk beli obat. 因為嗰度台灣美國嗰度教會假如佢哋人做，喊人買藥去巴布亞，你就冇拿去做PS 錢咯，唔做得嘅喎。 Karena dari Taiwan atau Amerika pada saat mereka berkata uang itu khusus diberikan untuk membeli obat, nah kita tidak boleh memakai itu untuk membeli hal yang lain. 假如叫我你拿去巴魯幫助嗰度體震咧賑災，你都唔再用一批頭嘅 Nah, 喎。 jika uang itu memang untuk Palu, untuk korban bencana, nah, kita tidak boleh pakai uang itu untuk hal yang lain, untuk itu saja. 多年代基督徒會堂藥都買小費，都等下都會包嘅錢係用咪用啊？ Nah, sampai akhir tahun GKJ sudah menanggung semuanya. Dan kalau uang yang dari Amerika itu bagaimana saya bisa menggunakan lagi? 神本來看到你，喊你做一件事情，沒有錢冇錢，你有本事冇本事，唔係神自己在工作。 Jadi Tuhan menunjukkan kepada saya pada saat Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu bukan kita mampu atau tidak, punya uang atau tidak, tapi Tuhan yang akan menyediakan. 我把嘅見證講俾台灣一牧師。 Nah, saya membawa kesaksian ini disampaikan kepada seorang pendeta wanita di Taiwan. 我講我哋禱告呢，佢係禱告人。 Dia adalah pendoa. 我哋禱告，我哋愛回信，我哋愛投入，我哋愛參與，多少冇問題。 Nah, waktu kita berdoa, kita juga harus berkomitmen, kita harus terlibat banyak atau sedikit tidak apa-apa. 唔係我哋禱告，哇！我哋禱告主啊，你感動嘅宣傳都去做。 Nah, bukan hanya kita berdoa, Tuhan yang Engkau gerakan hati penginjil sung. 我哋自己多少我哋愛投入。 Tapi kita juga sendiri, sedikit banyak kita harus terlibat, berkontribusi di dalamnya. 呢一隻牧師過唔到一隻時候，點鐘佢打，佢就本嚟一隻 WhatsApp。 Nah, pendeta wanita itu tidak lama kemudian 1 jam kurang lebih kemudian dia WA ke saya. 叫我弟兄，你同我做見證，神責批我。 Dia berkata, saudaraku, kesaksianmu itu, Tuhan melalui kesaksianmu itu telah menegur saya. 叫我你唔係講愛你，你從來冇行通將禱告。 Nah, dia berkata, engkau begitu dikatakan mengasihi Indonesia, tapi engkau cuma berdoa dan tidak berlakukan tindakan. 哇！叫我見我愛把1000塊美金到14條人，我那本多家你本我機會來做這種工作。 Nah, dia berkata, sekarang saya akan berikan engkau $1000 Amerika, kira-kira 14 jutaan rupiah. Biarlah ini berikan kesempatan bagi saya berikan ke Toka untuk Dorcas untuk membantu orang lain. 我話牧師啊，嘅錢你冇起來哦。 Saya berkata, pendeta, uangmu itu jangan dikirimkan. 你去買礦泉水，買麵包。 Engkau pakai uang itu beli air mineral, beli roti. 你到你嘅教會附近咧公園去，嘅按到外樓，按到1年嘅勞工。 Ya, datangilah taman-taman di dekat tempat Anda tinggal. Di sana banyak sekali TKW dari Indonesia. 佢哋人用輪椅推出嘅
嘅工作啊，叫做阿公阿媽放去嘅西頭，佢哋就在一起去嘅談天 Nah, 說地。 biasanya mereka pergi ke taman, mereka dengan kursi roda mendorong orang-orang yang mereka jaga, akong ama itu. Setelah itu mereka di sana untuk berjemur. Nah, setelah itu mereka di sana saling ngobrol satu sama 日 lain. 本嘅一瓶嘅阿瓜水，日本嘅一粒嘅麵包。 Engkau belikan satu botol air mineral, satu bungkus roti, 福音就傳出嚟， dan Injil itu juga sudah bisa 希望 disampaikan. 係天作人樣做。 Dia berkata, saya pasti akan melakukan seperti itu. 所以各位我哋人有時拜努努叔叔哦，神感動我，哎呀主啊，我都冇力量啊，我又冇錢啊，我又冇相信我又乜能夠做啊？ Kadang kita berkata, Tuhan menggerakkan hati saya, tapi saya tidak punya kemampuan, tidak ada yang percaya kepada saya tidak punya apa-apa. Bagaimana saya bisa mengerjakan itu? 根本係世界上苦人多， Hari ini kita tahu di dunia ini banyak sekali orang yang menderita. 各種各樣辛苦嘅人，在我哋注意，在我哋教會嘅環境。 Ya, di sekitar kita, di sekitar gereja kita tahu banyak sekali orang dengan berbagai jenis orang yang menderita ada di sana. 主本我哋要憐憫佢哋嘅心望， Tuhan mengingatkan kita apakah kita punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka. 主本我哋要關懷佢哋嘅心 Tuhan 望。 bertanya apakah kita memperhatikan mereka. 根本係按多按苦嘅人，希望我哋去幫助佢。 Nah, sekarang banyak sekali orang yang menderita dan berharap kita punya hati untuk membantu mereka. 佢那根本係按多人，佢哋人得到嗰種很多煙煙ผิด佢哋人在吸毒啊，在其他好多嘅事情上犯罪。 Kita tahu sekarang orang juga banyak sekali yang kecanduan, baik kecanduan narkoba dan berbagai jenis kecanduan dan mereka menderita di 我 dalamnya. 哋願意去幫助佢哋人冇。 Apakah kita bersedia menolong mereka? 聖經講我哋唔可以只顧自己嘅事，我哋要顧其他人嘅事情。 Firman Tuhan berkata, jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi juga perhatikanlah kepentingan orang lain. 法利克Rick Warren 喺美國很出名嘅教會牧師， Rick Warren adalah seorang pendeta di sebuah gereja yang terkenal di Amerika. 佢嘅教會有200個種嘅嗰種侍奉。 Di gerejanya ada 200 lebih jenis pelayanan di sana. 有啲人佢偏嘅，太偏嘅，教會有啲弟兄姊妹就煮了東西，送本佢屋企嘅些人嘅偏人咧加認識。 Ada satu keluarga istrinya sakit dan jemaat membuat masakan diantar kepada anggota keluarga di sana. 各種各樣嘅需要都要人去關心， Berbagai jenis kebutuhan ada orang yang mencukupkannya. 所以求主幫助我哋， Nah, biarlah Tuhan menolong kita. 讓我哋人真係成為對自己嘅教會、對我哋嘅信仰、對國家、對社會都有幫助嘅人， Biarlah 都有 kita ada 貢 orang 獻嘅 yang 人。 berkontribusi di dalam gereja kita, di dalam lingkungan kita, di dalam negara kita. 我哋低頭禱告， Kita 向 tunjuk- 送傳禱禱告。 Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali berterima kasih kepada Engkau. 主，我哋感謝你， Melalui Bapak Yuki Chandra, Engkau telah menyampaikan firman-Mu kepada kami. 叫做講言，讓我哋聽到你嘅話語。 Biarlah Engkau terus mengingatkan kami agar kami harus menjaga diri kami dari segala macam kecanduan. 主啊，幫助我哋，讓我哋唔可以常念各種唔好嘅事情， Karena berbagai kecanduan itu merusak kehidupan kami. 讓我哋捆綁我哋人，能夠開了我哋人。 Tapi kami tahu pula ya Tuhan, banyak orang yang setelah kecanduan dan bertobat, mereka juga membutuhkan pertolongan. 我哋睇得按到佢哋人經過嗰種常念以後，佢哋也需要幫助。 Setelah mereka bertobat, kadangkala mereka dijauhi dan bahkan tidak dilayani oleh 佢哋 gereja. 人甚至本社會、本教會撇棄了。 Ya Tuhan, tolong ingatkan kami agar punya hati yang berbelas kasihan kepada mereka juga. 主幫助我哋人為可憐嘅一班人群。 Kami juga tahu ya Tuhan, setiap kami pernah mengalami penderitaan dengan berbagai jenis yang 主， berbeda-beda. 我哋人睇得我哋人也要各種各樣嘅嗰種苦難臨到我哋人。 Mungkin kami pernah memiliki anak yang juga mengalami kebutuhan khusus. 我哋可能我哋也要各種按特殊嘅需要。 Mungkin kami juga dulu adalah orang-orang yang miskin. 我哋可能以前係窮人。 Ya, jadi pada saat kami tahu Tuhan telah menolong kami, biarlah Tuhan juga gerakkan kami untuk menolong orang lain juga.
因為我哋人弟弟，我哋人已經經歷後，我哋能夠去幫助同樣遭遇困難嘅人。Karena kami tahu di sekitar kami banyak sekali orang yang membutuhkan 所以我 pertolongan. 哋注意有很多人需要我哋幫助。 Tuhan tolong pakai kami agar kami boleh bukan cuma berdoa untuk hal itu, tapi kami juga digerakkan untuk mengambil tindakan. 禱告我哋要行通。 Ya Tuhan tolonglah kami. 主啊，你幫助我哋。 Tuhan juga terus berkati Pak Yuki dan Yayasan Dorcas yang dilayaninya 你 itu. 幫助真係還有嘅 Dorcas 扶貧基金 Ya Tuhan terus memakai menjadi berkat bagi banyak orang. 讓能夠成為多人嘅祝福。 Terima kasih Tuhan, kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. 我哋禱告奉耶穌嘅名求， Amin. 阿門。感謝上帝，僕人已經分享一個每海反應，讓上帝祝福一個僕人跟一個侍奉。Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hamba Tuhan tersebut. Amin. Thiếu gì mấy chiều hai sĩ kiến chỉ cả ỏi chụp siêu phùng hiến. Thiếu gì mấy muốn liếc phùng hiến khó dễ phủi tàu cầu phủi cái phù khéo. Cha thiếu gì mấy hay sĩ kiến dan kau tay lai kau phủi. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saudara-saudari bisa mentransferkan ke rekening gereja. Dan juga jika saudara-saudari ada waktu bisa membawakan kepada bendahara gereja. 弟兄姊妹們，此刻係唱條詩歌，恩典之路。是我的主，引我走这一路，高山我的谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生。都是祝福，一步又一步，只是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手。走着人生路，你是我的主，你是我的主，引我走这一路，高山我的谷，都是你在保护，万人中唯独。你爱我，认识我，永远不变的心，这一生都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走这人生路，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手。抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手，牵引我走这人生路。你爱，你手，牵
terang-terangan. Sekarang hitungan tau kau. Mari kita masuk dalam doa. Thiên vui song tình, ngài đó sa cảm ơn Nhi, kính cháu xin, ngài đó sa thiong chỉ mấy môn chỉ kính chân mũi nhá cái miếng, chỉ kính thằng lính nhá cái phá Nhi, cái chấp hành sĩ kiến ngài đó sa ơi, buôn nhá cái phụng hiền, chùa như cái chiang nhá cái phụng hiền, xí nhá cái kính chiang nên kêu dùng sai nhá cái xin cung song nên kêu phát triển nhá cái cộng thủ, chùa như chúc phúc nhá cái nuôi hồng thiong chỉ mấy môn chỉ kính phụng hiền liền như chúc phúc cái cung trọ cái cá thiên nhá cái xí nhập khiếu chủ si ân si phụ ý đó sa cảm謝禱告奉靠主耶穌名求，Amen。總之咪muốn sẽ把時間自己去聽呢個教會嘅信息。Jakarta Kitu Thu Phủy Thong Khi Phủy Tịt Phủy Mù Xuân Siết Kitu Cao Xê Cài Con Thì Bát Khổ Trong Yi 2021年8月31日星期二晚7時透過 Zoom 準視片會議進行，主題為建立基督文化共識工人真題目傳統，請參加者做好準備並準時參加。2022日期，我係基督門徒提設可信徒培訓班，將於2021年9月2日星期四晚上7時上課。主題：我哋教會，我哋家庭，並了解雅加達基督徒會堂的歷史。講師：千山貴牧師。請參加信徒培訓班的會學人做好準備並準時參加。客家語、佛教翻譯，我係基督門徒信徒培訓班，將於2021年9日星期四晚上7時透過 Zoom 準視片會議開始上第一課，盼望參加。我係基督門徒信徒培訓班的客家語佛教翻譯會要可以在各堂會事務處報名參加。好消息，對將要在本教會舉行歡迎典禮者，雅加達基督徒會堂區會2021年第20次婚前輔導班，填於2021年9月7日星期二晚7時開始上課。婚前輔導班將透過 Zoom 準視片會議進行，請在各堂會事務處報名。在春日期間，雅加達基督徒會堂區會將2021年9月21日星期二晚7時舉辦彩春網絡研討會，主題為市民造反的意義，請您指示掃描填字傳單中的二維碼報名參加。下個禮拜雅加達基督徒會堂區會的崇拜次會要舉行宣傳，請會友們預備心並準時參加。
đó thì ông chị mày muốn chị bahas sekian jika jika kai jumpai vui. Saudari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Siang Tiung Cimaimun Kilip, silakan saudara-saudari boleh bangkit berdiri. Cikai Chong Sam Yusung, kita akan menaikkan pujian doksologi. Tian zhi xiang wang guo wan min, ji sen zan mei fu zhi sheng li, san wei yi di dung rong bu zun, wen you zi yan wan fu zhi wen.我们领受上帝的祝福，但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门，讲着，上帝祝福，再见。